یہ دم الرقیہ جادو سے جکڑا ہوا دماغ کھولنے اور دماغ پر کیے گئے جادو کو ختم کرنے کے لیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ عام طور پہ جادوگر جس انسان کے دماغ پر جادو کرتا ہے اس کی تصویر لے کے سر والے حصے پر کیل ٹھونک دیتا ہے یا سوئیاں گاڑ دیتا ہے، یا انسان کے دماغ پر کسی خبیث شریر جن کو مسلط کر دیا جاتا ہے، یا اسی طرح سے سر والے حصے کو کسی چیز کے ساتھ مسخ کر کے کسی خاص داغے میں اس تصویر کو لپیٹ کر گرے لگا کر کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، کہیں پر دبا دیا جاتا ہے، یا ہوا والی جگہ پر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اٹھتے بیٹھتے ہلکے چکر محسوس کرتا ہے، یا انسان اپنے دماغ پر بوجھ اور ہلکا درد محسوس کرنے لگ جاتا ہے، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر انسان دماغ پر زیادہ بوجھ ڈالے تو گھٹن، الجھن اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دماغ پر کیے گئے جادو کی علامات ہیں۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جا رہی ہیں تو اس دم الرقیہ کو 11 دن تک دن میں صرف 2 مرتبہ سن لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے ہوئے روغن بادام لے کے اس کے اوپر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ آخری تینوں کل پڑھ کے اس تیل کو دم کر لے، اور رات کو سوتے ہوئے اس تیل کا اچھے سے سر پر مساج کر کے پھر یہ دم سن کر سوئیں۔ انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی، کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ کے قرآن پر اور رب کی ذات پر یقین ہے، اللہ کے حکم سے دماغ پر جیسا بھی جادو کیا گیا ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کا دماغ انشاءاللہ جادو سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ جادو کے علاوہ اگر میڈیکلی ایشوز کی وجہ سے آپ کو دماغی مسائل ہیں تو تب بھی آپ اس دم کو سن سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا یہ دم ہے جس قرآن کو اللہ نے جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ تو اس دم کو سننے کے لیے تمام خواتین و حضرات بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سماعت فرمائیں، اور دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه،
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس 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 قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا 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 واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامسحوا برؤوسكم 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 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه 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 ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم
ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم. या अल्लाह ये जो खबीस शयातीन जादूगर हैं तेरे बंदे बंदियों के दिमाग पर जादू करने वाले, या अल्लाह इनके सरों के ऊपर उबलता हुआ पानी उंडेल दे, इनके दिमागों को बंद कर दे, इनकी अक्लों को छीन ले. युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम 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 युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु अस्सिह्रु 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 इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु. अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिद दिमाग अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ल सिहरिन फिद दिमाग. बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिर रास. अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ल सिहरिन फिर रास 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 अल्लाहुम्मा अब्तिल 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 कुल्ल सिहरिन फिर रास. या अल्लाह दिमाग पर जो जादू है या अल्लाह उस जादू को बातिल कर दे. या अल्लाह तू रेजा रेजा कर दे हर तरह के उस जादू को जो दिमाग पर किया गया. या अल्लाह दिमाग पर जादू करके कहीं बहा दिया गया, कहीं लटका दिया गया, किसी वजनी चीज के नीचे रख दिया गया, या अल्लाह कहीं पे दबा दिया गया. या अल्लाह जहां भी है या अल्लाह तू बातिल कर दे. या अल्लाह तू जानता है या अल्लाह वो जादू किस किस्म का है. या अल्लाह तू कादिर कदीर जात है. या अल्लाह हमारी इल्तजाएं फरियादें तेरे आगे हैं.
कि अल्लाह तू ख़त्म कर दे। या अल्लाह ये तेरे आजिज़ बंदे बंदियाँ तेरे आगे दुआ करते हैं, इल्तजा करते हैं, या अल्लाह तू हमारी इल्तजाओं को, तू हमारी दुआओं को सुन के कबूल करके या अल्लाह तू इस जादू को ख़त्म कर दे, या अल्लाह इस जादू को बातिल कर दे, या अल्लाह रेज़ा रेज़ा करके या अल्लाह गर्दो ग़बार बना के फ़ज़ाओं हवाओं में उड़ा दे। अल्लाहुम्मा अब्दिल कुल्ला सिहरिन फ़िद दिमाग, 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 अल्लाहुम्मा अब्दिल कुल्ला सिहरिन फ़िर रास, अल्लाहुम्मा अब्दिल कुल्ला सिहरिन फ़िर रास, अल्लाहुम्मा अब्दिल कुल्ला सिहरिन फ़िर रास। इन्नका अंतल क़विय्युल अज़ीज़, इन्नका अंतल क़विय्युल अज़ीज़, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल जब्बारुल क़हार, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल मुतकब्बिर। अल्लाहुम्मा अब्दिल कुल्ला सिहरिन फ़िर रास, अल्लाहुम्मा अब्दिल कुल्ला सिहरिन फ़िर रास, अल्लाहुम्मा अब्दिल कुल्ला सिहरिन फ़िद दिमाग, अल्लाहुम्मा अब्दिल कुल्ला सिहरिन फ़िद दिमाग, अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला सिहरि मअक़दतिन फ़िर रास, 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 अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला सिहरि मअक़दतिन फ़िर रास। या अल्लाह दिमाग के अंदर जादू की लगी गिरों को खोल दे मेरे अल्लाह, या अल्लाह उन गिरों को जला के राख कर दे। अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला सिहरि मअक़दतिन फ़िर रास, 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 अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला सिहरि मअक़दतिन फ़िर रास। अल्लाहुम्मा अंतल अज़ीज़ुल जब्बार, अल्लाहुम्मा अंतल क़विय्युल अज़ीज़, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल जब्बारुल क़हार, इन्नका अंतल अज़ीज़ुर रहीम, इन्नका अंतल क़विय्युल अज़ीज़। अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला सिहरि मअक़दतिन फ़िर रास, अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला सिहरि मअक़दतिन फ़िर रास। बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन फ़िर रास, बिस्मिल्लाह युबतलु कुल्लु सिहरिन फ़िर रास, बिस्मिल्लाह युहराकु 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 कुल्लु सिहरिन फ़िर रास, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म 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 युहराकु कुल्लु सिहरिन फ़िद दिमाग, युहराकु कुल्लु सिहरिन फ़िद दिमाग, युहराकु कुल्लु सिहरिन फ़िद दिमाग, युहराकु कुल्लु सिहरिन फ़िद दिमाग। बिस्मिल्लाह युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग, 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 बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग। ये दिमाग पर मुसल्लत जिन को हलाक कर दे, ये इसको जला के राख कर दे। बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग, 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 युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िर रास, 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 युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग, युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग, युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िद दिमाग। बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िर रास, 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 युहराकु कुल्लु जिन्न यस्कुनु फ़िर रास। बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल आज़म युहराकु कुल्लु सिहरिन फ़िद दिमाग, युहराकु कुल्लु सिहरिन फ़िद दिमाग, युहराकु कुल्लु सिहरिन फ़िद दिमाग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا 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 فانفجرت 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 منه 12 عينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم 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 وعافيكم. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. तमाम ख़वातीन हज़रात जो दम सुन रहे हैं वो बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दायां हाथ अपने सर पे रख लें। बिस्मिल्लाह अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफीक। बिस्मिल्लाह अर्क़ीक बिस्मिल्लाह अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफीक। बिस्मिल्लाह अर्क़ीक बिस्मिल्लाह अर्क़ीक मिन कुल्ली शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफीक। बिस्मिल्लाह अर्क़ीक बिस्मिल्लाह
بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر آمین یا رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ جی بسم اللہ پڑھ کے تمام خواتین و حضرات آنکھیں کھول لیں، اور آپ نے اس دم اور رقیہ کو انشاءاللہ 11 دن تک دن میں 2 مرتبہ سننا ہے۔ صبح فجر کے بعد سن لیں اور رات عشاء کی نماز کے بعد روغن بادام والا عمل کر کے آپ دم سن کے سوئیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، رب کے فضل سے، جو بھی دماغی مسائل ہیں، جادو سے ہیں یا جسمانی امراض کی وجہ سے ہیں، اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ قرآن ہے، ایمان والوں کے لیے ویسے شفا اور رحمت ہے۔ کامل یقین کے ساتھ 11 دن تک آپ یہ عمل جاری رکھیں، اللہ کے حکم سے ضرور شفا یابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سب کو ہمیشہ جادو، جنات، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔